السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آن لائن کلاس میں آپ کا ویلکم ہے اور امید ہے آپ سبھی بچے خیریت سے ہوں گے اور سیف ہوں گے۔ آپ سبھی بچے اپنی اردو کی بک جدید اردو قاعدہ بی پارٹ اوپن کر لیجئے اور میرے ساتھ اس کی ریڈنگ شروع کیجئے۔ اس کا پیج نمبر 2 اوپن کیجئے۔ دیکھیے، اس کی ریڈنگ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، لیکن آج ہم اس کو دوبارہ سے ریوائز کریں گے، یعنی دوہرائیں گے۔ تو حروف تہجی با تصویر ہمیں پڑھنے ہیں، ریڈ کرنے ہیں، لیکن کسی بھی کام کی شروعات ہم کرتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر۔ تو چلیے پڑھیے میرے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ چلیے پڑھیے میرے ساتھ۔ الف، الف سے اللہ، اور اللہ سب کو پتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ بی سے بلی، اور بلی تو سبھی بچوں نے دیکھی ہے، آپ نے اپنی گلی میں دیکھی ہوگی، گھر میں بھی ہوگی، اور کیسے بولتی ہے بلی؟ میاؤ میاؤ۔ اس طرح سے الف سے اللہ، بے سے بلی، پے سے پتنگ، پتنگ بھی سبھی بچوں نے دیکھی ہے آسمان پہ اڑتی ہوئی، ہو سکتا ہے اپنے بڑے بہن بھائی کے ساتھ آپ لوگ اڑاتے بھی ہوں۔ پے سے پتنگ، تے سے تتلی، اور تتلی تو سبھی نے دیکھی ہے، بہت پیاری ہوتی ہے، پھولوں پر آتی ہے، اس کا رس چوستی ہے۔ تے سے تتلی۔ ٹے سے ٹماٹر، ٹماٹر بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے۔ ٹے سے ٹماٹر، سے ثمر، پھل یعنی ثمر۔ یہ سارے فروٹ جو ہیں یہ ثمر کہلاتے ہیں۔ اب نیکسٹ پیج کی ریڈنگ کیجئے۔ جیم سے جہاز، جو سمندر کے اندر جہاز چلتا ہے وہ پانی کا جہاز کہلاتا ہے، یعنی شپ۔ تو جیم سے جہاز۔ چے سے چاند، چے سے چاند۔ ہے سے حجاب، جو برقعے وغیرہ پر بھی پہنتی ہیں اور کپڑوں پر بھی لیڈیز اور گرلز حجاب باندھتی ہیں، وہ دوپٹہ باندھتی ہیں، اسے حجاب کہتے ہیں۔ ہے سے حجاب۔ خے سے خربوزہ، خے سے خربوزہ۔ دال سے درخت یعنی پیڑ، ٹری، درخت یعنی درخت، پیڑ کو کہتے ہیں۔ دال سے درخت۔ ڈال سے ڈبہ، کسی بھی چیز کا ڈبہ ہو سکتا ہے وہ، ڈال سے ڈبہ۔ جیم، چے، ہے، خے، دیکھیں ان سب کی شیپ ایک سی ہے، لیکن جیم کے پیٹ میں ایک نقطہ، چے کے پیٹ میں 3 نقطے، ہے خالی، اور خے کے اوپر ایک نقطہ۔ دال، ڈال، دیکھیں دال پہ کوئی نقطہ نہیں ہے، خالی ہے، اور ڈال کے اوپر چھوٹا سا تو ہے۔ اب ہم نیکسٹ پیج کی ریڈنگ کریں گے۔ زال سے ذخیرہ، یعنی جو چیز ہم اسٹاک کر کے رکھتے ہیں اپنے پاس وہ کہلاتا ہے اردو میں ذخیرہ۔ زال سے ذخیرہ۔ رے سے رحل، جس پر ہم سپارہ پڑھتے ہیں یا قرآن شریف پڑھتے ہیں، رے سے رحل۔ رے سے سڑک، سڑک کے بیچ میں دیکھیے رے جو ہے ہمارا بیچ میں آتا ہے، اس سے کوئی لفظ ہمارا شروع نہیں ہوتا۔ رے سے سڑک۔ زے سے زیبرا، زیبرا آپ لوگوں نے ٹی وی پر یا چڑیا گھر میں دیکھا ہوگا۔ زے سے زیبرا۔ زے سے زال، زال یعنی پہلوان، باڈی بلڈر۔ سین سے سیب یعنی ایپل۔ زے سے زال، سین سے سیب۔ زال کے اوپر ایک نقطہ، رے، اڑے، زے، بڑی زے، ان چاروں کی دیکھیے شیپ ایک سی ہے، لیکن اعراب اور نقطوں نے ان کی پہچان الگ کی ہے۔ رے خالی، اڑے کے اوپر توئے، زے کے اوپر ایک نقطہ، سے کے اوپر 3 نقطے، اور چھوٹا سین خالی، یعنی اس کے اوپر ہمارا کوئی بھی نقطہ یا اعراب نہیں ہے۔ اب نیکسٹ پیج دیکھیے۔ شین سے شلجم، یعنی دیکھیے چھوٹے سین کے اوپر ہمارے نقطے نہیں تھے اور بڑے شین کے اوپر ہمارے 3 نقطے ہیں، تو شین سے شلجم یعنی ٹرنپ۔ شلجم آپ نے دیکھا ہے، آپ کی ممی نے پکایا ہے، اور یا سبزی والوں کے پاس آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا۔
स्वाद से साबुन यानी सोप, जिनसे आप नहाते हैं या कपड़े वगैरह धुलते हैं। स्वाद से साबुन। ज़्वाद से ज़ईफ, ज़ईफ यानी बूढ़ा आदमी, ओल्ड मैन। ज़्वाद से ज़ईफ। तोए से तोता यानी पैरट, पैरट यानी मिट्ठू, जिसको आप मिट्ठू भी बोलते हैं। हो सकता है बहुत से बच्चों के घर में पिंजरे में यानी घर में पाला हुआ भी होगा। तोए से तोता। ज़ोए से ज़रूफ, ज़रूफ यानी ये जो बहुत सारे बर्तन होते हैं या बर्तन होते हैं उनको कहते हैं ज़रूफ उर्दू में, और यूटेंसिल्स इंग्लिश में। ज़ोए से ज़रूफ। ऐन से औरत, ऐन से औरत। ये देखिए शीन, शीन के ऊपर हमारे यहाँ 3 नुक्ते हैं और सीन के ऊपर हमारे नुक्ते नहीं थे। स्वाद, ज़्वाद, दोनों की शेप एक सी है लेकिन ज़्वाद के ऊपर नुक्ता है। तोए, ज़ोए, इनकी भी शेप एक सी है और ज़ोए के ऊपर एक नुक्ता है, तोए पे नुक्ता नहीं है। एन हमारा खाली है, इस पे हमारा कोई भी नुक्ता नहीं है। अब नेक्स्ट पेज देखिए। गैन से गुब्बारा यानी बलून, गैन से गुब्बारा। फे से फुव्वारा यानी फाउंटेन, या आप लोगों ने पिकनिक स्पॉट पर या किसी पार्क वगैरह में देखा होगा और टीवी पर भी देखा होगा। फे से फुव्वारा। काफ से कुरान यानी कुरान शरीफ जो हम सब पढ़ते हैं। कुरान देखिए इसके नीचे ये रहल है जो आपने अभी रे से रहल पढ़ा था, इस पे कुरान शरीफ रखा हुआ है। काफ से कुरान। काफ से कुर्सी, काफ से कुर्सी यानी चेयर। गाफ से गाजर यानी कैरेट, गाफ से गाजर। लाम से लट्टू, हो सकता है ये बहुत से बच्चों ने खेला भी हो। लाम से लट्टू। गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम। देखिए गैन के ऊपर एक नुक्ता है, फे के ऊपर एक नुक्ता है, बड़े काफ के ऊपर 2 नुक्ते हैं, लेकिन छोटे काफ पे ये जो है ये मरकज कहलाता है और बड़े काफ के ऊपर 2 मरकज हैं, तो याद रखिएगा ये कहलाते हैं मरकज। लाम खाली। अब नेक्स्ट पेज देखिए। मीम से मस्जिद, जहाँ पर जाकर नमाज पढ़ी जाती है। आपके गली में, आपके आसपास घर के मस्जिद आप लोगों ने देखी होगी और हो सकता है कुछ बच्चे सिपारा पढ़ने भी वहां जाते हों। मीम से मस्जिद। नून से नल, नल ये देखिए, ये देखा है आपने, ये नल कहलाता है, ये हर किसी घर, हर बच्चे के घर में जरूर होगा। नून से नल। वाव से वजू यानी नमाज पढ़ने से पहले जो हम हाथ मुंह धोते हैं वो वजू कहलाता है, तो वाव से वजू। हे से हिरन यानी डियर, हे से हिरन। छोटी ये से यक्का यानी तांगा, ये से यक्का। बड़ी ये से याक, बड़ी ये से याक। अब देखिए मीम, नून, वाव, हे, छोटी ये, बड़ी ये देखिए हमने इसका रिवाइज किया था। आप लोग इसको दोबारा से बार बार पढ़िएगा और इस पर, इन पेजेस पर आज की डेट जरूर डालिएगा और पढ़ने के बाद अपनी एक वीडियो बनाकर जरूर सेंड कीजिएगा। थोड़ा सा पढ़े हुए, पूरे की बना के नहीं भेजिएगा, थोड़ी सी बना के भेजिएगा। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।